तिनसुकिया के मणिकांचन सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में राज्य स्तरीय 13वें भावना समारोह एवं ग्रंथ तथा स्थानीय सामग्रियों के मेले का आयोजन तिनसुकिया मंटी मोहन चांगमाई एवं लीला फुकन स्मृति मणिकांचन क्षेत्र यानी चलिया नगर खेल के मैदान में 12 से 17 दिसंबर तक किया जा रहा है। यहाँ रोजाना विभिन्न तरह के धार्मिक प्रतियोगिताओं के अलावे राज्य के विभिन्न अंचलों के भावना दलों द्वारा भावना का मंचन किया जा रहा है। आज 5वें दिन असम आवृत्ति एवं संस्कृति परिषद द्वारा बहुभाषिक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर तिनसुकिया के अभिवाहक तथा राज्य के संस्कृति परिक्रमा विभाग के मंत्री बिमल बोरा, विशिष्ट अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक एवं असम खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय किसान, आयोजन समिति के साथ तिनसुकिया नगरपालिका के अध्यक्ष पुलक सेतिया, आयोजन समिति के सचिव ज्योति प्रसाद दास, कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश बेद, समाज सेवक मुबाशिर हसन के अलावे विभिन्न अंचलों से आए लोकप्रिय कवि उपस्थित थे। कवि सम्मेलन की संचालना डॉक्टर प्लाविता दास द्वारा की गई, जबकि कवि सम्मेलन का उद्घाटन जाने माने मंच कलाकार मनोरंजन शर्मा द्वारा किया गया। नमस्कार बारे बारे करो नमस्कार भान लोहार शिकली भान सिंह 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 दाखर बानुन सिंह खुल 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 कायर फाटक खुल खुल खोला खुल खुल गुफिते नाम बिखान मुक्त आकाशे उड़े दीप्त रंग निशान खुल कुटीर खुल दौर आह्वान हालवा हो जा हेरो मजदूर किसान मुक्तिमान 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 तल बल निर्भय सिट ओमुल देखल दियारेको मेरो पुराई बुकु बिलाए जियार जुगत गरी सुनील मानु भय खाती कनर मानु खुब नेली हिम श्रृंगार हिमाल गरे दिक बलयर बृहतारे खुब तिल जियार जुगत गरी हो हाउदार दिमारा बोगा पाल तारा उजनीर देखल जाय उइतर सफरी घुरेरा हाउदार दिमारा उजनीर देखल जाय दिगंते गधुलीर भारी হয়ে যাওয়া রক্ত আবির মরা ভরালি ছেড়ে পান অগ্নিগড়ের চূড়ায় চূড়ায় এক অভিনব রক্ত সন্ত্রাস রণসিংহার রেশা ধরিতে হলিত দিকে উষার লালিত স্বপ্ন সুভাগ অনিরুদ্ধর প্রেমিক হাত ছুঁয়ে আছে। এখানে রোজ যুদ্ধ হয়। দীঘলিয়া হোমনিয়া নারীর দীঘলিয়া তালুপুর নারীর দীঘলিয়া অপেক্ষাপুর নারীর সেই মহাকবি এটি মাত্র বাক্যাংশরে বর্ণনা করিব পারি ম্যাগ টঙ্কাইত কর্তব্য বিমুখ হৈছিল যথ দৈনন্দিন জীৱনৰ দায়বদ্ধতা পাহৰি লেখৰ তমৰ অভিজ্ঞান শব্দ সম্ভাৰে আমাক কৰে নিশাগ্ৰস্ত। इस मौके पर मंत्री बिमल बोरा ने महापुरुष शंकरदेव की अपूर्व सृष्टि भावना के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से भावना समारोह का आयोजन पिछले 12 वर्षों से लगातार किए जाने को लेकर तिनसुकिया के मणिकांचन सांस्कृतिक मंच की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ आकर अभिभूत हूँ। मैं जब यहाँ पहुँचा मेरा स्वागत एक हिंदी भाषी व्यक्ति ने किया।
उस वक्त यहाँ एक बंगभाषी महिला द्वारा बंग भाषा में कविता पाठ किया जा रहा था। यह देख यही महसूस हो रहा है कि यह क्षेत्र सभी भाषाभाषी धर्म संप्रदाय के लोगों का मिलन तीर्थ बना हुआ है। मणिकांचन सांस्कृतिक मंच का यह प्रयास सदा ही सराहनीय प्रयास कहलाएगा। বিগত 13 বছৰ ধৰি মণিকাঞ্চন সাংস্কৃতিক মঞ্চই লগত লৈ এক সাংস্কৃতিক বাতাবৰণ তিনিচুকীয়াত নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে। মই জয়জয়তে মণিকাঞ্চন সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। ত্ৰয়োদশ বাৰ্ষিক যি আমন্ত্ৰণমূলক ভাওনা সমাৰোহ আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এই স্থানত পদাৰ্পণ কৰাৰ মুহূৰ্তত শুনিবলৈ পালোঁ কবিতাৰ সুমধুৰ শব্দ ছন্দ। খুব ধুনীয়া এখন সমাজ আপোনালোকে গঢ় দিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু যিখন সমাজ হয়তো তেতিয়াই 1500-1600 শতিকাত শংকৰ গুৰুজনাই তেখেতৰ বৰ্ণাঢ্য জীৱন পৰিক্ৰমাৰে এক জটিল পৰিস্থিতিত এক কৃষ্ণকেন্দ্ৰিক সংস্কৃতি অসমৰ সমাজ জীৱনত নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছিল আৰু তেখেতৰ এই অভিনৱ অপূৰ্ব সৃষ্টি আছিল ভাওনা, য'ত সেই সময়ৰ সমাজৰ নিৰক্ষৰ চহা গাঁৱলীয়া লোকৰ মন জয় কৰাৰ মাধ্যম ৰূপে আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, অৰ্থনৈতিক সকলো বিষয়ক সামৰি তেখেতে আনন্দ সুন্দৰ এখন সমাজৰ কল্পনা কৰিছিল। ভাওনাৰ মাধ্যমেদি কুটিৰ শিল্পৰ পৰা বস্ত্ৰ শিল্পৰো উত্তৰণ, মুখা শিল্পৰ পৰা ৰূপসজ্জালৈও ব্যাপ্ত আছিল এই চিন্তাৰ পৰিধি আৰু এই সংস্কৃতিকে আধাৰ হিচাপে লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত গুৰুজনাৰ সৃষ্টি নামঘৰৰ মণিকোঠত এই সমাজ বৰ্তি আহিছে, য'ত মূল্যবোধ, সমাজখনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীলতাৰ এক ভাৱ, কনিষ্ঠজনৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা, জ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰতি থকা মৰম চেনেহে আমাৰ এই অসমৰ সমাজখনক অনন্য ৰূপত বিশ্ববাসীৰ আগত তুলি ধৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু সেইকাৰণে হয়তো আমি একে আশাৰে নামঘৰৰ পৰিচয় সম্পৰ্কত আমি ক'ব পাৰোঁ যে এখন অনানুষ্ঠানিক বিশ্ববিদ্যালয়, আৰু অন্যহাতে মণিকাঞ্চন সাংস্কৃতিক মঞ্চই এই যোৱা 13টা বছৰ এই যে অনুষ্ঠান আপোনালোকে আয়োজন কৰিছে, ইয়াতো মণিকাঞ্চন সংযোগেই হৈছে।